Tawaran. Ako na ito pamutangan dyan, Nara. At dulao. Mama, at Hinog na guys. I really love papaya. Oh my God. Tuy, kita na ko. Tuy, ano to? Tuy, hinog na ito. at Charlotte na. Hello, nis. May daan ito mahihinog lang ito. Ano? Kaya ba nito makuhaan? Kuhaon. O, so, ayaw pagdadaan. Ayaw pagkuhan. So, ha? Sige na. Ay, salamat, Lord. May papaya. Yelo na dida toy, hakuan. Andi da. Diri pa. Oh, kapti. Ay, pagkuhan kayo, masikit yung tagok. Sige na, Zo. Ayaw pagkaptiyan tagok. So, yan. Buhay na, guys. Meron pang ng waste. Ng kambing. Zo, paspas na na. Dada na. Ay, yung tanim namin, guys. Sige na lang. Ayaw pagkaptiyan tagok. Okay? So, it's time to go home. Ayan na. Si Flamingo. Sige na, hala ka. Dugay-dugay ka pa, Manday. So, uwi na kami ngayon, guys. Ayan. Kami na lang yung natitira dito. Mga 5:15 na. Oy, grasya ito, day. Ayaw pagsiring mabugat. Oh, may birds. Mga kauli na ta. Ang bahay kubo. Sira na. So, uwi na kami, guys. Kami na lang yung natitsura. Today's Friday. Oh, ano nangyari sa'yo? Oh my goodness, meron na namang guys, faucet. Sira na naman to. Oh my. Oh, good job. Yung tanim mo. Sibuyas. With malunggay. With chicken. So, yan na. Uuwi na tayo. So, sige na anak. Kaya may naka-cartoon. Aha. So, yan. Uuwi na kami, guys. Gamit. Oh. Let's go na, guys. Bye-bye for now. Please subscribe.